Jambo wa ndugu katika Kristo. Tumaini langu ni kwamba mpo wazima wa afya popote mlipo, na sisi pia tunashukuru Mungu. Ndugu zangu, tuwe wacha Mungu na tujue neno la Mungu pia na hekima. Anayeongea ni mchungaji Reverend Pastor Fisto Mataifa. Sababu haiko kila profesi ndio itakuwa inakuja mu grupe, kila mtu analota vyake anatuma hivi. Leo Mungu anakuambia siuwe apotre Mathieu, siuwe apotre nani, siuwe nabii nani, siuwe nani, kila mtu analota anatuma. Mungu anamwambia huyo Mungu mwenye anabambiaka tu juu ya agression ya Uvira kuendelea. Mbona tuyasikia kusema kama profesi nyingine nasema kama vile tunaona Bukavu iko a danger na Goma iko a danger. Toujours ni Uvira, Baraka, Fizi, Mwenga, Lubumbashi, Kalemi. Ndugu zangu, vitu viko vinaonekana na macho ndio zinakuwa profesi za mtu. Mungu anamwambia hivi. Nani mwenye ajue vile kama waasi wako wanabusikile partout bila kuingia mprofesi, bila kutabiri? Nani mwenye ajue vile? Mwache mambo ya hivyo. Biblia nasema roho wa manabii utii nabii, na tuchunguze kila roho yoyote. Roho nyingi za udanganyifu, roho nyingi zinakuja kwa niaba ya uasi. Kwa nini vile? Ndugu zangu, tuko wacha Mungu, lakini tusikuwe tunaapuie mtu apitie muwasi ndio alete desordre mu maneno ya Mungu. Mungu gani huyo ambao sisi hatuombe? Yaani hapo ndio wanakuoka wanaonyesha tu profesi inasema hivi, sijue Mungu alisema na nini. Mwenye hawezi kuonyeshwa mambo ya Mungu ni nini? Sababu gani Mungu hawezi kuonyesha kama Rwanda na kunakuwa magave, sijue Nord Kivu vita vinageuka? Ni tujuru tu vita vinasonga mbele kwa kuangamiza Wakongomani. Na mambo ya Mungu mnakuwa waasi vile vile kama vitu tunakwenda kuyaona. Sio kweli. Ndugu zangu wachungaji wenye kuchunga kondo ya maprofi ya giza, muwe makini sana. Muwe makini sana. Roho wa manabii utii nabii. Wewe nabii yani mchungaji wa kanisa, chunguza sana ndani ya kanisa yako profesi za uongo. Chunguza sana ndugu yangu. Haitawezekana zima profesi za kila siku hivi, kila siku vile. Haziko profesi zile. Mtu akitembea kishaona ambao mambo yenyewe anasikia mambo, anakwenda profesi. Akisikia bandugu yake banasema hivi, tunaona kama M23 itasonga hivi, inakuwa ni profesi. Jua inaweza sema kama tunaona FARDC nasonga, inakwenda kule. Jua nasikia benyewe na shamiri monde anti, unakwenda profesi. C'est fort, shifobikemeo kwa jina la Yesu. Bila aniwe kwa jina la Yesu. Profesi za uongo. Na ninyi mwenye kusambaza maprofesi, mtalaaniwa kwa jina la Yesu. Kama tunamuomba huyu Mungu wetu, kama tuko wachungaji ambao tunahubiri neno habari njema, profesi zetu zitawaishie, nyinyi wenye kuzisambaza zitawamaliza wenyewe. Kwa jina la Yesu tunasema. Bwana Yesu asifiwe wachungaji. Ni mimi mtumishi wenu Reverend Pastor Caleb Asenga Crispe. Niko mchungaji wa kanisa la Saint-Michel katika vile ya Baraka, tarafa la Fizi. Tunanyamaza na tunakaa kimya katika kundi hii, lakini tuko wana member wa hii kundi, na nimeona nipane shauri kulingana na gisi mtumishi wa Mungu amesema juu ya maprofesi. Sisi makanisa ya Kipentekoste na maeglizi mengine episkopale kama vile 8e Sepak, 5e Selpa, 34e Kadaf na 26e Semelese, mara na mara tunakuwaka tunalaumu maeglize de reveil
inatuletea fuyo sana 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 juu ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Ukisoma Ufunuo anasema kwa makanisa Philadelphia, anaongea Smyrna wa malaika, na hao malaika ni wachungaji wa makanisa 7 ya Asia ambao Yohana alionyeshwa katika kisanga cha Patmoni. Ni sisi wachungaji tumepewa mamlaka ya kuchunga kanisa, kuchunga hata siri za Mungu na kuchunga kondoo za Mungu. Biblia inasema sisi tu mawakili wa Mungu, ni sisi ndio wa representante wa Mungu. Biblia inasema mchungaji wa kanisa hawezi hukumiwa na mtu yoyote yule akiwa nabii wa kila aina, kwa sababu Biblia inasema ni yeye ataulizwa hesabu ya kondoo. Kwa nini wandugu wamumetrize roho zenu? Hizo ni roho za Mungu au ni roho za udanganyifu? Kwa sababu tukisoma Biblia inasema kuna maadui wa kanisa. Mara na mara maprofesi inasumbuka sana, na mara na mara tukichunguza ile maprofesi kwenye natokea, ni watu ambao wanajiita maapotre, babishope, watu wa Maigret de Reveil. Hatujui kama ni kushindwa na kuelewa Biblia au walipokea roho wa namna gani, kwa sababu kiwaza ukisoma Matendo ya Mitume 19 na mstari wake wa kwanza, Paulo anafika katika mji wa Efeso, anakuta watu wamoja wanajiita wanafunzi, lakini alipowatizama tabia zao na mwenendo wao na roho ambao wako wanasema nazo, akaona watu ambao wamejazwa Roho Mtakatifu hawaweze kuwa hivi. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu wakati mlipoamini? Wakakuja kusema hata habari ya Roho Mtakatifu haukusikia. Kumbe mtu anaweza kujiita bishop, unaona mtu anajirundikia kijina, anajiita kama vile apotre, lakini hajapokea Roho Mtakatifu. Na hiyo ndio shida ya kanisa. Hii maprofesia ambayo inaonyesha Mwenga, Uvira, Fizi, chambo cha huyu bwana mwenyewe anasema, kwa nini Mungu aweze kukuambia aseme Rwanda leo iko muhatari? Sisi wote tunaona hali ya Sud Kivu, tunaona hali ya Este, hata kama Mungu ayaseme tunaiona. Wengine wanatabiri mawazo, wengine wanatabiri maneno ambao wanasikia kwa reseaux sociaux. Biblia inasema alaaniwe mtu ambaye anasema ni Mungu amesema na si Mungu. Huyu mtu Biblia inasema huyu mtu alaaniwe. Sasa kama Biblia inasema wewe ulaaniwe na unajiita uko nabii, uko profete, tangu siku ya Pentekoste ahadi ya Mungu, ukisoma nabii wa Yoeli, Mungu yeye pekee alisema nitamwanga roho wangu juu ya watu wote wenye mwili, na aliahidia roho kulingana na umri wa watu. Huyu roho alisemwa, wana wenu watatabiri, na vijana wenu wataota ndoto, na wazee wataona maono. Haiko mtu mwenye anafuga roho aseme yeye ndio awe nabii wa kuonaona mambo ya uongo. Unaweza fedheka bure. Wewe omba Mungu akuonyeshe kwamba tusikie kwanza, na wewe Mungu anakuambia kwamba Rwanda ambayo inaagrese Kongo itapata shida, kwa sababu Biblia inasema alaaniwe mtu anayosogeza hata mpaka. Kwa nini maprofesi inalenga Kongo na mipaka ya Kongo inavamiwa na waasi kutoka Rwanda? Kwa nini Mungu aweze kukuonyesha Rwanda nayo ilaaniwe kulingana na neno la Mungu? Muache masantima. Inaonyesha mko wa changa. Na ndio maana sisi mu magrupe kama na hii tunanyamaza kama vile walimu wa Biblia. Tuko tunashangaa, unaona mtu anajiita profete, mtu anajiita bishop, anajiita apotre. Bile biote bimajina vitakusaidia. Wewe tembea na Mungu, halika Mungu, Roho Mtakatifu akuingie, akusaidia kupatia akili na hekima. Hosea anasema taifa langu limeangamia kwa ajili ya kukosa maarifa. Hiyo yote ni kukosa maarifa ambayo inasumbua watu, kukosa Roho Mtakatifu, kukosa mafuta. Ndio unaona mtu haiko anatembea na kijina, lakini ukiangalia ndani yake hana kitu. Hana akili ya Roho Mtakatifu, hana hekima, hana Roho Mtakatifu. Na hiyo ndio maana mara na mara tunakuwa na vita na Maigret de Reveil. Na ndio maana unasikia yeye makanisa ya ICC, Methodiste, Selpa, Sepake, Kadafi wanajiunga kama vile makanisa
ambao wana utaratibu mmoja, kwa sababu Amosi 3 na mstari wa 3 anasema, je, watu wawili wanaweza kutembea wasipopatana? Muache uongo, muache, muko manabii wa uongo, na siku moja wanabii wa uongo wataangamia. Hivi ni vitu vya haya. Mutabiri kwanza, muambie kwanza Mungu awafunulie mambo ya Rwanda, Uganda na nchi zingine ambazo zina agrese Kongo. Hiyo itasaidia sana, na Mungu awasaidie, na Mungu awasamehe sana mara na mara maunabii ya kutisha watu wa Fizi, wa Uvira, wa Mwenga. Ila iko mnabii ni masantima, mnaongozwa na mapepo, na hiyo Mungu awasamehe sana. Lakini Biblia inasema alaaniwe mtu anayesema Mungu amesema na Mungu hakusema. Hiyo masantima muiache, na manabii wa uongo muache. Tuombe Mungu. Sisi wote tunajua misingi ya ulimwengu imetikisika. Ni ulimwengu mzima ambao umetikisika. Haiko territory ya Fizi, Uvira na Mwenga tu. Hapana. Fasi zote zimetikisika. Vyenye mko mnatabiri, mko mnaonekana sasa vile wachanga sana, wachanga. Kila mara aseme Fizi itakuwa hivi, Uvira itakuwa hivi, Mwenga itakuwa hivi. Hapana. Tutajua kama Mungu anasema, na Mungu akibambia Rwanda itakuwa hivi, kwa sababu Rwanda njoo inaingilia Kongo, inapenda kunyang'anya Kongo. Na Biblia inasema alaaniwe mtu anayesogeza hata mpaka wa parcel, hata mpaka wa shamba. Kwa nini amuyatuambia maneno ya Rwanda? Ile yote inaonyesha mko bachanga mambo ya kiroho. Mungu awasamehe sana. Asante, tunashukuru.